ডাকদেলা শুনেছিল ভগবান হরে শুনেছিল ভগবান পুরুষ ভাতলা দ্রৌপদী ডাকেলা কোটি বছর লোকে দুজনরে গয় ডাকদেলা শুনেছিল ভগবান হরে আমার নন্দ নন্দন পুরুষ ভাতলা দ্রৌপদী ডাকেলা কোটি বছর তল দান হরে আমার নন্দ নন্দন অবতরী সন্থকে পালিত দলন সহারে সন্থকে রচিত হেলে মোর বেলে কেন্তা হেল সত ভাঙি দেলু রে ধন মোর ভাবর বন্ধনা मामू गो पिला रे हाथ मोटा के भगवान सुन ले किने बोलु छ गो याद टिकटी रे सुनि बसले पूछते याद आगो केहि रहि नाही आ रहिबे नाही ती भवरंग भूमि तळे सर्वे हनि जनि अभिनय सारे बाहुडी बाकाल आगो मामू गो मर्त्य मंडल देह बही देवता हेले भी मरई आजिकाली से भवन हो जे डाके ना सुनत पिला एरा हला कोली जुग एही कोली जुग मध्य रे से भगवान महाप्रभु माने गोटे पत्थर माने पाल्टी करी अच्छो जेते हे पत्थर मुड़ के एदरा लगना भगवान डाके सुनबे नहीं सुनन बुदा बिना मुल हबी आगो मामू गो हे दुई दुई दुने चारी गो मामू तीन तीन दुणे छ आगो मामू गो हे दुई दुई दुणे चारी गो मामू तीन तीन दुणे छ আর মন বলু আছে বিবেকের ধন বিবেকের ধন বিবেকের ধন है तु सब कथा पदे कह गो मामू दीदी दुणे छ है तीन दिन दुणे है दीदी दुणे चारि गो मामू तीन दिन दुणे छ दीदी दुणे चारि रे पिला तीन दिन दुणे छ मामू गो आमर जो आज्ञा दादा भाई मन आसी करी केवल आमर से बेदान गाड़ी ड्राइवर दादा मन आसी मामू समय राधा एवं बाणे ढुयारे टंगा माने प्रदान करी जाउछन ताहा को साई विश्वकर्मा बाबा हेले तांको जेते के बलन देके बार तांकर सह परिवार संसार केवल सुख रथ बलन देके बार
हेले आज्ञा मने प्रश्न करिछन मामू आवले जहाँ भी जन्मा ताहा कहमा मामू एछे मन दुख भी नै न हेले हम भगवान के डाकुछु पिला हम नित्य कर्मडा सरी जाओ आज्ञा मोटा बुझमा टिके परे हड़बल हेबा दरकार नै न যদি हड़बल है तो हड़बल है आठगड़ पथरी पार पथर काटे मामू हड़बल है हाथगड़ फाटे आज्ञा मोटे अपेक्षा करू आप मन एगार तो आप मन नहीं कहबर त मन नहीं पसे जाऊं छानी देबो राते दिन 10 बाले बिले हमको छानी पछनी देबो बांधी के रखबाले कहले जा कर जिमु हाथ समय दरकार ताथे जाने छो या टाटिंग होई ताली टाटिंग रे ता गुंदला को पाहेल मामू नाटटा मर्डर होई जासी सेतिले दिगे धैर्य धरवार कथा क्या बात आगो मामू गो आगे जते बेले तो ए माता गोर भेथिलो बदुतिलो हरि हरि আর মাতা গর্ভু যেবে মর্তক আসিল হরি নাম গল বলে যেতে বেলে তো এ মাতা গর্ভে তিলু পদুতিলু হরি হরি এ মাতা গর্ভু যেবে মর্তক আসিল হরি নাম গল বলে এ মায়া দুনিয়া অতে দুই দিনিয়া এ মায়া দুনিয়া অতে দুই দিনিয়া এ তুই তোর কি করি টিকে রহ 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 এ তুই দি দুনে समय अपेक्षा करे नहीं केवल अभिधान गति रे चली थाई ननील एंता मोर आमर सकाल पला भल नहीं से बापा भाई माने प्रश्न मना भी करूछ हां भी देखबार पड़बा सेति लागि जुड़ी हमर तो कोई तो नहीं होए ना हेबरो सेति लागि आस जमानो मास जीवन जे आगो गो आ कुटो मासतास तिगा सत आगो सत तमा कहीं हो जग तमा के घरर मालिक का कस पुहा तमर घर का चक्का फिट करी छु ओ खानिनदार बोला मला के ओ मैन ताला तमने काम ने तमर भाउजो ने काम तमर बहने का छ हां ननी ताहरा मामू कहां बोली कहले बनिलो हांता बोले के मामू गो एचने करने पिला रे आमठा तमर कहटा काम अच्छे जे गो ए मा जीवाटा जीव बोलो तो बाकी तमर सडा टिके कहि करी जो आगो सडा बोले कणा जे पिला आगो तमर ना गांडी कहि करी जो ए मारे है ना काम को तमे कणा पाबो जे गो है ना सब कथा रहला सत्य बोलबे ननीला ताहला मामू कह दे मन्ना होछे रारधा आर भी कसम हमर राधिका भाई तमने केना तीनटा हला तुम भाउजोटे केना दुइटा मास में 62 का गमर पहुंच जाइन छ तो से तीन लागी ए माइटा टिके पलो आकरे मते टिके बुझाई कर कम हो तो एता के मुरुक पिला गो सते आगो मामू गो एलुकुर सप्रण तृतीय खंड रे पीताम्बर दास लिखिछन मामू गो हां ता बोले जाने छ ता बोले करे कोन को मुग्र नीलबास विधांत्री बस 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 थ्रुतम किंकिणी बजगंगा अति सुरितम गान गुंथिक जय राधिक चंद्र वक्ता होय होय रारश्मि तेज अग्नि हेबारु अधिका हेलो नारायणपुर पुरंदर माझी नारायणपुर पुरंदर माझी आमर कलाकार मन को सबको 50-50 टंका पुरस्कृत करछंती तांको आम कला तरफ विशेष धन्यवाद जय कला जय मामू गो जय एनुको सप्रण तृतीय भागरे पीताम्बर दास लिखिछन मामू गो हां बोले करे ता बोले जाने छ ननी कोन मुग्र कांति नीलबास विधांत्री करथुतम किंकिणी बधजंघा अति सुरितम गान गुंथिक जो राधिक चंद्र वक्ता रारश्मि तेज अग्नि हेबारु अधिका
ତେଣୁ ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ମତେ ନା ଦେଇଥିଲେ ଲୋନୀ हाँ हाँ ରାଧି ଆରକା अरे ढुलिया मन का छिड़े छिड़े खा अरे पद हिसाब कहबो हेंता खच मच बोल देले सत्य के आग मामुग ताहले इनागा नहीं हेला के पिला आग मरना राधा मुई पर महाराज कुमारी मरना राधा मुई अट महाराज कुमारी मते पद्म बनुआ वृष भानु मारिले परे मते पद्म बनुआ वृष भानु आनिले परे आर मना राधा मुई पर गोराज कुमारी मना राधा मुई ओते महाराज कुमारी मते पद्म बनुआ वृष भानु आनिले परे मते पद्म बनु वृष भानु मारिले परे आग सुपक मोहर पिता सुप्रभाग्य मोर माता नाम दे गले कांता आर सुपक जे मोर पिता सुप्रभाग्य मोर माता नाम दे गले कांता तांकर दुहे रही करी मुचली सुंदर मते वृष भानु पद्म बनु आनिले बरे वृष भानु पद्म बनु आनिले बरे सुप्रभा अच्छा एवं मोर पिता हेले सुपक माने ब्रह्मा को तपस्या करी करी हाँ, हाँ। ब्रह्मांकर बରରେ 12टा कन्या जन्म करिथिले अच्छा 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 जेते बेले 12 जन्म कन्या जन्म देथिले समकर तुम सान हे के जन्म हेथिले मामू गो तम शांता जेते बेले जन्म हेथिले पिला बहुत सुंदर देखा जाउथिने गो केंदा दिसथिला मोर मां मोर बापा मते काना कहिथिले कहि देख गुडे बाकस दियाले हाँ। सही बाकस मते भरी देई करी अच्छा मते नै करी मझानो दिओले थिले सेनु हेत तो जाई करी में सही पद्मवन मध्यरे सुलधिंद रहितिनी मामू आगु नारदंकर कोनो मंत्र देह मोर हेला पवित्र गो सुवर्ण पहलित नारदंकर कोनो मंत्र देह मोर हेला पवित्र सुवर्ण पहलित तो साहुल कोई सहुद बेचारे मत वृष भानु पद्म बनु आनिले बरे मत पद्म बनु वृष भानु आनिले बरे
आगो मामू गो आमर से चश्मा लोगो आज्ञा गो আচ্ছা আচ্ছা এটা তাকর না লিখিছন মামু সে আমরা বান্ডি কোলারে 10 টঙ্কা প্রদান 20 টঙ্কা প্রদান করিছন হয় 10 টঙ্কা রাধা আঙ্কর 10 10 আজ 20 টঙ্কা প্রদান করিছন হ্যাঁ দুই জন মিশাই দিছন মামু হ্যাঁ রামেশ্বর আজ্ঞা গো হয় সে রামেশ্বর আজ্ঞা হ্যাঁ রাধা এবং বাণীর হিসেবে 20 টঙ্কা প্রদান করিছন বাহ তাকে সাই ধলে সাই হাতা যেতে করে বন্ধে কে বার হরি তাঙ্কর সাহা ভরসা সংসার সরে সুখে থাকে বন্ধে কে বার আগে মামু গো ইহাদে মোর নাম মোর গা হেলা কে বলুছে গো এ মাসে আরোটা ফের আছে তালপুদা আরোটা কেন্ডা গো মামু গো এই দুইটা আগো মামু ও এন্তা সত্য ত্রেতয়া দ্বাপর কলি এই চারি যুগ মধ্যরে মু জন্মগত করিছে আচ্ছা 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 সত্য যুগরে মু লক্ষ্মীর উপর জন্ম হইছিনি হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। তো ত্রেতয়ারে মু সীতার উপর জন্ম হইছিনি রাইট এ দ্বাপরে মু রাধার উপর জন্ম হইছে পিলা আচ্ছা কেন না মুই কহেমি যে সে কথা কহলে শুনে হবা এ মা বর্তমান আই ছটা কহ আগো মামু গো ও। আরে হরে বিধাতা সত কি বাত রে ধর্ম নারী জনমটা अरे यार नहीं हली की माँ सर नहीं हली यार नहीं हली की सर नहीं हली और करो मत करू अच्छा थटरे थटरे थटा আর ধর নারী জনমটা হরে 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 ঢোলিয়া মামু হ্যাঁ নারী জনমটা ধর্ম নারী জনমটা আগো মামু গো এ ঘর পড়লে সবে জানসন মন পড়লে কি এ মন নাটা করে করে যে থিবা যে রহে আর ঘর পড়লে সবে জানসন মন পড়লে কি এ মন নাটা করে করে যে থিবা যে রহে আর यार नहीं हली की सर नहीं हली यार नहीं हली की सर नहीं हली आई करू मत फटरे 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 ধর্ম নারী জনমটা হরে 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 ঢুলিয়া পিলা ধর্ম নারী জনমটা ধর্ম নারী জনমটা অক্ষরে রাধা সতে মুই ভানু দোহেতা মা আগো মুই ভানু দোহেতা
হে মহামন্ত্র নাম মধ্যে নামতে প্রকৃতা গো হে রামক্ষর মোর মামু রামক্ষর হে তাকে ভজে ভূষণ্ড যে হইলে মোর যে রামক্ষর মোর মামু রামক্ষর তারপরে হেবা কানা পিলা তারপরে আসিগলা ধে আগো ঝি অক্ষরে ধ্যান কলে ব্রহ্মা মহেশ্বর মা আগো ব্রহ্মা মহেশ্বর হে যুগ বিতে গলা অন্ত ন পাইলে মোর যে রাধা বলিল ননি রাধা বলে মোর নাম জানতে মন মুরলি রাধা বলি মোর মামু রাধা বলে তারপরে গোলা ধি তারপরে আসলে কাউকে মই কামিনী বিজরে অধিকা মা হে মই তো বিজরে অধিকা হে তেণু দুর্বাসা নাম দেলে যে রাধিকা মা হে কাম ক্রোধ গো মামু কাম ক্রোধ মায়া মহতে ছাড়ে সপাদক ভজগ কাম ক্রোধ মোর মামু কাম ক্রোধ ননিল আগর রাধিকা তিনি অক্ষর সম্পূর্ণ হইলা গো আহে সম্পূর্ণ হইলা হে প্রথম সন্তোষ এই গীতরে লেখিলা গো সাধুনর রমর মামু সাধুনর হে সিন্দুর বাহালে তাঙ্কর ঘর মা সিন্দুর বাহালে তাঙ্কর ঘর গো সাধুনর রগ মামু সাধুনর
ଆଗ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟୋମକେଶ ଆହେ ଶୁଣ ହେମବନ୍ତୀ ଆର କହୁଛନ୍ତି